कौन पड़ी घाटिया मुंड फुंड पड़ी सुंदर फुल कुनिबा जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ नूतन ब्लॉग को आपन को स्वागत जनाऊँगी। आज आमर जेजंकर 12 क्रम एकादश क्रम भोजी होउची आमे सेटिकी जिबा आपण मानकू देखैबी केमिति कोन भोजी होउची लोक माने खिया पिया करजनी आपण मानकू देख ये होजंती जटाधारी दास आम सान जेज ताकर आज 12 पाई भोजी भातर आयोजन करा जायछि लोक मानकू रोसई जेदा रोसई देखिया कहछ ना को हां हम जा देखिया नना हम चिन्हा पतो तो केंद्रापड़ा नना ना कोडिया शामसुंदरपुर हमर सादा पई प्रस्तुत होउची मसाला सब हमर नना परे आलू पकाइबे आलू परे पोटल पकई साला परे तार विभिन्न ये होचंती बाबुलाना ये हमर हेड नना हमर रावलना ताकर खाऊजंती रोसई अधा सइलाणी एटी माछ छणा चली नना छाणुचंदी माछ घाटिया पड़िया घाटिया सेपटे बसची कौन पड़ी घाटिया मुंड फुंड पड़ी मुंड फुंड सब पड़ी माछ छणा सैले पीस पड़ो ना एथरा माछ पड़ो खाली ना या मोर साधा मिक्स गुटे आइटम होची ये आमर खट्टा आपने देखंतु खट्टा ये डाली छुंक मरा सच्ची डाली ये खीरी एवं भात एपटे घाटिया मध्य सरी जाइए घाटिया माछ फ्राए मध्य होइची
ମାଛ ବେସର ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଆପଣ ଯାହା କହିପାରିବେ ଚାଲିଛି। ମାଛ ଛଣା ବି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏବେ ମଠକୁ ଯାଉଛୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି। ଆମର ମଠରେ ପୂଜା ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ। ଆମେ ବେନୁଆଟା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମ ମଠ କଣ୍ଟିଆ ମଠ। ଭୋଜି ଭାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ମଠରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭୋଜି ଭାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟି ଏଠି ଫୁଟିଛି। ଏ ଫୁଲର ନାଁଟି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଗୋଟେ ନାଲି ଫୁଲ ଗୋଟେ ଧଳାର ଫୁଲ ଏଠି ଫୁଟିଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି। ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଲି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଗଣେଶ ଏଠି ଲିଡର ଆଉ ସାର୍ଥକ ଆଉ ବାନୁରୀ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ନେଉଳକୁ କହୁଣିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନେଉଳ ତାର କହୁଣିରେ ମାରି ଚାଲିଛି। କାହ୍ନା ଚାଖ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଆମର ତାର ଚାଖ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଜି ନାହିଁ, ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭାଇ ମାନେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୁଲି ଖେଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୁଲି ଖେଳ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଆମ କୁନି ଛୋଟ କୁନି ଆଇଲୁ। ଆମ ଗାଈ କୁନି ବା